Ana این خونده چه تماشا کنید برادر جونی من. او انا بای اصلا که خونده برادر برای دخترکا پاشکا هم وریانتی خوب است، برای بچه‌ها هم وریانتی بهترین است. ریستالینگ سال 2015 یا 15 یا 14 اخیرش. نمرش ببینید چه خوشرو بوده است برادران. نمرش هم پدرکان 050503. سالش گفتیم برادران تنیروفکا حجتش باشه یک 7 ماه 8 ماه دیگر رو داشته است. انا اینم چیوش هم باید فروش هم گیرون شد نه خدا و یک میچوش دیسک بالون چوشنال حالتش نگی بهترین حالت نرخش باور کنید 105000 100000 بالا گفته تو گفتم نه کمتر ارزان تر مونیم گفته باردار برای شما روزی کردم سراچ نه 99000 سوم هم معامله داره با البته 24 کمتر ماشین چه نگی حالتش ایدئالی حالتش خوب ماشین باردارای نه پاترونیک زد میکنه دیسک بالون چوشنال حالتی салон خودنی салон салонش میشه چوشو салонش هم باردارجونی تو زد باز چی داره نه سیدینی رучной да кабинкаш جام میشه стар стоп باز چی داره باردار باز монитор دارد خب دوغزون کلیمات کنترل обогрев сидений دارد فرقیدش салончош خوشرو باردار оди чӣ биёра набуд калид чӣ биёра пробегиша менависем описание пробегиша дар описание ҳатман менависем бардар хоб мультирул обогрев руля баъд экорежим дорад марҳамат мошинча бодар хушрак аст нархашам нархи бад нест бо нархша муомила кунед савдо кунед арзон кунед гирид бардар خیلی اصلا باردار جون من مرحمت کنید برای دخترکا پاشکا گفتیم وریانتی خوب است ماشینچه بد نیست نرخش هم نرخ خوب باردار 99000 با بچه که خوب است کمتر ارزان میکنند نه گفتی گپای خودمون که بای اس باردار نمرش هم ولی نه پدر کرد تایور ماشین میگرید های میکنید میگردید فکرتون نیست لایک فراموش نکنید تشکر زیاد برای دقتتون باردارای من با کانال هفته دو بایتجی باشید نه تشکر برای У кого есть депортация, можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. باردار جونوی من شما کامری چه تماشا کنید سراچنا بازتای دیگر تایوتا کامری 3 اسکا سراچنی پول در کروب دست باردار جونوی من برای مویکه کردم ما مثبت نکردیم باز من سیمون که میکنم بعد بازار مویکه میکنم شما بیاید تماشا کنید باردارو نرخی بهترین برای کردگیم 2 ماه پیش 3 ماه پیش 128000 سوم میگن که خریدگیم برای که خودش همین قناعت رو بخیر سفید انا اسکا قیمت است نرخش قیمت نه 120 بالاست حاضر باشد باردارو از سببی که سراچنی پول در کار بود است باردارو 110000 سوم نرخ میمونیم خریدارو مرحمت شو پروست اسپت کنید این خیلی نرخ بارداروی من رد کی میشد امریکا است اسکا دبی نیست باردارو پراستوی مثل الیا اسکا کردگی نیست اوریجینال اسکا برای خریدارو اسپت کنید نرخ خوش رو سالش 2014 بود است باردارو سالش بود 2014 سالش هم نو است حجتش налог дошта аз ҳуҷҷатош бардажон техас мутраша налогаш танҳо буд баъд утилизатсия доштааст тамом бардаро дигар ҳуҷҷат ана дигар мисол наваяш нест не баллонаш дар ҳолати хуб бардаро баллони пешаш неки камтар рафтаги баллон пешариш мекунед ин мошинҷоро моҳика кунед бо хеле дигар мешавад бардаро видаш барои ки хеле мардум уже савдо карда истода будам гуфтам бия боро ман сразу мона барои ки подписчикҳо успет кунед гуфта баъзур бардаро занг занед биёед то омадантона хушки када моҳика када мемонам нархи зур аст неки сидени лифт 2014 ин мошина шудааст салонош бардаро тозак аст салон ҷӯзашро нигоҳ кунед бардаро пробегашро мебинед 196000 мил дидед мошинча хушрак ошибка ҳам надорад кондитсионераш ҳам кор мекунад бале бардаро кондитсионераш ҳам кор мекардаст дидед ягон камбуди надорад фаристода не срочни марҳамат успет кунед бай аст мошинча марҳамат бардар ҷонои ман подписчикои ҳафта дубай теҷа барои шумо бузатаи дигар мошинчаки арзон дастрас Toyota Camry 2 XL ёфтаган бардаро Toyota Camry 2 XL рестайлинг соли 2010 мотор 2.5 бардаро 3.5 не барои ки 3.5 камтар шудагӣ аз херидорушон барои ки расходаш камтарак бисёр аст ҳамин сабаб бошад мотори 2.5 бисёр мепурсед бардаро ана барои шумо мотори 2.5 XL бо старсобдор бардаро фул аст мисолан люк ҳама чӣ дорад барои ахилаш простой ҳам мешавад барои ҳамин сабаб гуфта истодам нархи бардаро рости гап 125000 сомон гуфта истода будам ҳуҷҷатош то охири сола ҳаминҷа бардаро барои шумо савдо кардам рости гап охираш мали 120 мон гуфтам не бо арзон тар монем ки савдо шуда гуфта 115000 сом розӣ кардам бардаро нархи беҳтарин аст 115 бовар кунед нархи беҳад хуб аст бардаро мошинча бинед қадохомата чӣ хушрак аст не ки бардарои ман соҳиби мошин 115000 мегиранд дигар 1 сомон расход намекунанд яъне ки чӣ хел яъне ки бардаро симатошон худатон мекунед агар хоҳед симат кунед даваенос кунед ҳамаша худатон мекунед 300 симат мешавад мисол бардаро барои ҳамин бардарои ман марҳамат кунед на 115000 сом мошинчаки чотқа ёфтам барои шумо XL камбуди надорад 4 миска балончош ҳам нав салонро бинед салонош ҳам хушрак аст
این XL باردارو 130 135 140 سودا میشین بدون 115,000 اینا پدرش استارستاپش هست اباگرف سیدینش هست 2010 ماهی 03 باردارو ماهی مرد خوشش هم در حالت خوب یک تا چال میکشید باردارو اگر شرایطتون باردارد یک تا تنیروف چه میکنید تمام من اینطورش هم اندروید دست جی بی ال دست اندروید میگم مرحمت نه چه خیلی است خریدارو هستید 171,000 میل 171,000 میل برای بگ دارد اشیب کم نداشته است اونمانه ماشین چه روز دیگر مقبول شد کاندیشنرش هم کار میکرده است باردارو یگان کم بودی ندارد استیسران نه پاتپیچکوی موارده نه بالونچوش بینه پاچکا خریدارو مرحمت کنید شما پروست اسپیت کنید خیلی نرخ نوود جوش به می باردارم برای باردارو من با کانال ما مبنا شید حتما با کانال 72 بایتج از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید بای 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 از ماشین سراچ مرحمت باردارجانای من تماشا کنید نه باز یه دیگر تویوتا کامری 3 اسکا 31 سالش 2012 رستایلینگ ماشین باردارجانو دیسک بالونچوش نو انا حالت ماشین باردارای من خوشبخت است ماشین بد نیست اصلا شما میگید 116,000 سال است 116 امپلیتکس اسی خب یک گلوشتله 2.5 میشه دو گلوشتلش بر روز 3.5 میشه نه سالن حاضر ببینید یکی کامری دو وجه 2.5 اسکاش دو گلوشتله اومده است اولتی سالن چوشو کожний سالن سیاه باردارو سیدنی لیفت وینکو دلار 11 ماهی 11 باردارو دید 11 ماه اولتی سالن چوش سالنش خوشبخت است وچی دارد کожний руль мультируль лепесток 150,000 میل пробег монитор торпедочош салонش هم خوشبخت است یگان کامبری نداشته است استارستاپش هم است торпедош نگاه کنید یک تا چکش گیران تمام پاتلوکش سیاه الکانتارا کرده پاتلوک چوشد دید باردارو خریدارو باشید مرحمت سروچنی بای 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 گفتیگه کردم ارزنده است فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال 72 باشید لینکش حتما زنید ببینید باردارو حجتش گفتیم سوالنا کم بودی عموما نداشته است باردارو 120 125 گفتم گفتیم قیمتار 116,000 سوم روزی کردن بیل از نزدیک میتونید با کمتر سودا شد میتونید باردارو خیلی نرخ ارزان کرده نمرش هم پدرکه 8909 سچکا چه نگاه کنید باردارای من باز تا دیگر مرسدس بنز سچکا کوزفی 204 سالش 2011 دست باردارو امریکا موتور باردارای من 39 نگاه کنید چه خوشبخت است حالتش باردارای من بهترین حالت به سراچ نرخ 122,000 سوم معامله دارد حجت به فکرم کمتر دارد تنیروفکش باشد سالونا دست باردارو تنیروفکش نگذروندگان نه دیسکا بالونش هم ما کوزفش باردارو خوشبخت بالون اخراج بخوره دست کیسش کم کمک دیگه است چورمات دست باردارو نه چورده چه زور است که آخرون سالای دو رستایلینگ است بعد اینجا رستایلینگ میشه اصلا 2012 13 میشه رستایلینگ میشه نمیبینه سلامش خوب خب سیدنی لیفت پایین سیدنی 2011 ماهی 93 باردارو سلام نگاه کنید باردارو سلامش خوب مبلنی رول مولتирول نه مبل نیست یعنی چخولش نکی پولنی رنگی مبل نیست مبل نیست چخولش رنگی مبل نیست پرابگ 270,000 کیلومتر من اینطوری اندروید اباگرف سیدنی این торпедоی سالونش خوشرو باردارو коробка автомат یک پلیس نفتیم بخورم خاص کرده باردارو پاتالوکش هم سیاه دست ماشین چه بهت سیجی بهت توزاک است باردارو نه پناه است ماشین راشنا معلوم است مرحمت کنید باز معامله دارد سودا البته که میشود خیلی از باردارای من مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایتج باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین چه بهترین میتونید پیدا کنید سراچ بای 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 چسبید باشید توزرد دست باردارجانای من السلام علیکم روزتون خوش باشد مرحمت نگاه کنید دیگه BMW F10 انا BMW باردار از همسایه خودم اومده است واگونی کاری نموند دیگه دو چند روز داره اونش به 15 روز شدن 15 روز شد رسمش داره утилизация داره تماما واگونی باردار سیامال برده نمیتونه اینا حجتاش گذراندگی شونه همین داین درام واگریف استادیم باردار یکم باشه که از همین سر کنیم که این روزش به 160,000 سوم گفتم برای که 2014 رستایلینگ واگونی حالتش شروع ردنوی پرابگ 152,000 کیلومتر 159,000 کیلومتر پرابگ داشته است گفتم نه ارزان تر مونیم 152,000 سوم روزی کرده باردار 152,000 سوم باز کمتر معامله دارد حالتش شروع چور بالون میشلین کتینه چور بالون میشلین размери 17 тискачой рестайлинг میشه без ключевой доступ دارد تو заказ کوزفوش یگان جوش کار ندارد ایکس رایفش نه دو ویده دست باردارای من ایکس رایف نه دیدید ماشین کنترکت چند خوب دارد بله ایکس رایفشون مایمش ادبلو میشه ادبلو رو چی میکنم لکی ادبلو دارد این باردارو دو ویده هست نوبتی سلام بخشی دارش بوی واگن میکنن باردارو без ключевой доступ
Али поличош ам на сиденье лифт, там сиденье, задний обогрев, передний обогрев бардару, 2014 баридараша. Ана ҳолати салон, камера чошу ки видеорегистратораш ам даст бардару. Дидед, ина ҳолат дорад. Машинча. Ана селектраш джойстик мешад, обогрев сиденье, режим вождения, торпедош, салон чош хушроq аст бардару. Ина калитчам. Я бор зайдид бекли. Пробег 150,000. Ошибка надорад ума. Тозак муши бад нигоро. Я хуш кадам мойка химически чӣ мекунед? Дига ҳай карда мегардид бардарад. Чӣ гуфтед? Хеле добро маълумот кунед. Фикртон несед лайк фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай ТЖ бошед. Аз канали мо машина арзон дастрас машина беҳтарин метавонед пайдо кунед. Срочни. Бай аз мошин зиндагӣ. ай камри тамошо кунед бардарҷонои ман. Боз бахти касе хандиде. Срочна я тай дигар Toyota Camry 6 Америка соли 2018 нарха нигоҳ кунед бардаро 170,000 сом. Срочна тонировка ҳуҷҷатош солона дахло. Солона мотор 2.5 бамперои 21 штег аст. Бо полни боина хромча ҳамаша додагам бардаро. Нигоҳ кунед чӣ машин чотка штег аст. Нархи зур аст ин кирости. Иска балончош нав дискошам нав аст. Хуб боз чӣ дорад ин машин ахтироша нигоҳ кунед. Стопҳои ахтирошам бо духоша бласна. Стопчои ахтирошам духоша бардар. Аз хайр дорон, срочни марҳамат успед кунед. Ҳозир салон тамошо мекунед, ин салон хел аст. Ҳолати салон. Ана светли салон буда, салонаш бардарои ман хушрӯй ин чихолчошам аст. Нигоҳ кунед, положи салон. Хуб, боз чӣ дорад? Сиденье лифт 2018 кунем, 17 моҳи 08 баридара шудааст. Занед бинед ябор 170,000 сомоне. Нархашро бинед, нарха. Старт стоп. Хуб, ин ҳолати салонаш. Монитори Android дорад, 186,000 мил пробег дорад бардаро, кожни рул, мультирул, леписток. Ин эска бошад ё эли? Элиошон ба фикрам латта мешудам. Бояд эска бошад ин машинча. Менторчош, верталивчош ҳам масина. Кондитсионерош ҳам кор мекунад, камбудӣ надорад. Кусесадам ин када занед бинед ки чӣ хел гуҷош бисозадаги аст. Нарха бартер қабул кардаги будем бардаро 190 гуфтам, чанд қабул кардем. Ҳозир овардем ки чанд пул монем гуфта, ки гуфтам 170 ҷош ба савдо кун рафт. Хулас розӣ шудам. Барои ҳамин ябор биёд аз наздик бинед, маъқул шуд гиред. Яки мошинча нархаш боварӣ дорам ки арзанда аст. Чӣ хел аст бардарои ман? Фикротон ҳатман нависед, лайки фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ТЖ бошед. Аз канали мо мошина арзон дастрас мошинчаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аз мошинча простае. нигоҳ кунед чашмакоша. Рости гап маъқул шуд. 170,000 сом бардарои ман нархи арзанда аст. Камри 4 додаи саиқа нарх. Чӣ гуфтед бардаро? ба канали мо обуна шавед, боз мошинаи арзон дастрас бовар дорам аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром Автодубай ТЖ. Ин электромобилча тамошо кунед чӣ бардарои ман чӣ хел хушроq аст. Dongfeng 14 даст бардаро. Dongfeng 14 S7. Тонировка ҳуҷҷатош бошад бардарои ман ҳамааш солома. 550 км запас худ доштааст, 6000 км пробег доштааст бардаро. нархаш мо нигоҳ кунед, нарха бардаро срочни 170,000 сом боз муомила дорад. Сипс ё чашмакоша бинед, қошаша бинед чӣ шуд. Ана балонош ҳам навасар худи мошина мо нав бардаро. 6000 пробег ки нав субсид кунед. S7 14. Атона ходам 14. Дизайнеш нигоҳ кунед чӣ хел аст бардаро. Дизайнаш Dongfeng балончош бинед, дискош бинед, дизайниш. Ручкош скелетин дарош без рамка, ҳолати салон нигоҳ кунед бардаро чӣ хел хушроq аст. Салонаш ҳам чот ҷаст ки салончош тозак. Ана без ключои доступам дорад ин. Ручкош бинед, полкругли, рулош нигоҳ кунед чӣ хел аст. Кондитсионерчош мондаги ях барин. Бутанга телефонона, тапастакани, ана торпедош, салонаш бардаро, салончош хушрук 6670 км пробег дорад. Дидед? 6.5 тақариб. Ана бочага болош полни шиша даст бармегӯям. Болош полни шиша панорама ёнек. Дидед ба фикрам панорамашам светиша диш када мешад. Зир яхелашам хел ҷое ки мезер мекунем, панорамаш хел чӣ мешад? Прозрачный мешад, баъд панорамаш хел чун мешад. Барои мисол офтоб бисёр тар надаромадан. Ин ҳамин ҳолат дорад бардаро. Хайрдоро бошед, агар марҳамат нархи хуб 170,000 сом срочна боз камтар муомила дорад. арзанда аст ёни фикротон нависед, лайки фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ТЖ бошед. Аз канали мо мошина арзон дастрас мошинчаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. Срочни. О ана бай бародарҷонои ман, дӯстдорони Mercedes Benz, тамошо кунед, боз атаи дигар Mercedes сечка 202 кузов бардаро. ҳолати идеални ки светаш смарагд будааст. нархи беҳтарин ба розӣ кардан бардарои ман, барои ҳамин успед кунед. Бо диққат гӯш кунед. мошин рестайлинг объёмни аст, солаш 1998 охир аст.
خوب номерош бинед, номерош хушру, номерош падарка. Ҳуҷҷатош ягон 3-4 моҳи дигар дорад, тонировкаш бошад, роҳ уна қариб сол омад футесада навгузарон мегидем бардор. Кондитсионер кор мекунад бардор. Камбудиш бардор ман шумо нишон метавам чи аст. Нархи бардор 60000 қариб футесада гудам. Срочный пул дар кор 60000 нархи арзон бардор. Не ки барои шумо ман 55000 сом барозӣ кардам, шумо просто успед кунед бардор. Ана инҷаш кор доштаст, намехад ҷошо гуфтам, худашон нишон додам ки фарқ ҳамин кораш ҳама аввал нишон диҳам, минусаша баъд худа плюсша ёфта мегирӣ мегӯям. Сабака таври ина. Ин бампераш дид, ин қаҷош кор дорад. Хуб дигар бардоро камбуди надорад гӯям мешавад. Мотори 6 цилиндра, V-образный мотори дурчор. Коробка механикаи 6 скоростта даст бардоро. 50% тонировка. Ҳолати салон элегант, светли салон, мебелни салон, 4 ойна электропакет бардоро. Дидед, чашкош варид надорад. Ягон ҷош задагӣ не, чашкош варид надорад. Истодам бардоро. Ана. Кондитсионер кор мекунад, механика 6 тага буд, 6 тага мефтад сечка. Ана ба кабинка чошам ҷамъ мешавад. Ҳолати салон, торпедои салон, чош хушру пробегаш 339000 километр нишон дода истодааст. Хулос ин ҳамин ҳолат дорад. Марҳамат кунед сечка дӯсторо. ҳастед любителона. Нархи хушру мондем. нарх бардоро 55000 сом. Механика бошад нархи арзон аст. Якта коробка автомат мезанед. Коробка автомат кунашам ба фикрам чанд пул буда я бор охиромор пурсидагим ба. Комментарий нависед механика чанд пул ба автомат мекунам. Диска чош размери 15, дискои рамашка балоношам на 90 шекли дестане. Сеташам бисёр сети хушру бардоро. Сета номаш смарак меган, смарак. Бай аст. Марҳамат бардоро ман бо канали автода баъдиҷи бошед. аз канали мо ана хел мошинакҳои хушрӯ арзон дастрас метавонед пайдо кунед. Бардоро подписатсия кунед, обуна шавед то бехабар намонед аз видеои навбатӣ. Ташаккури зиёд, рӯзатон хуш бошад. Барори Қурбон.